lecture. Okay. Abner and Damar are talking about or are discussing about the lecture. Misalkan seperti itu. Nah, di situ kan juga bukan semut ya, tapi dan. Jadi Abner dan Damar sedang berdiskusi tentang kuliah. Jadi bedainya dari mana? Konteks. Dan itu banyak sekali. Contoh juga yang sering harusnya bacanya agak beda, tapi kalian mungkin sering sama bacanya. Angka 3 dan pohon. Ya. Jadi kalau angka 3, itu kan harusnya bacanya 3. Jadi ada the-nya, 3. Sementara pohon itu 3. Jelas sekali T-nya, 3. Kalau angka 3, 3. Nah, itu. Jadi ada yang mirip-mirip begitu, yang juga jadi salah satu materi soal. Jauh membedakannya dari mana? Sekali lagi, konteks. Ya. Kemudian ada juga yang direct questions. Ditanya langsung. Nah, yang di sini nggak ada written atau visual materials. Ini benar-benar ditanya, misalkan, how are you today? Misalkan gitu ya. Pilihannya not so good, pilihannya apalagi sih? I'm sleepy, misalkan gitu. Ya kita pilihnya kan not so good-nya. Nah itu tanpa ada bantuan sama sekali. Itu yang direct questions. Ada yang model begitu juga. Kemudian yang part 3, ada short conversation. So, di sini candidates listen to a dialogue and answer 3 questions printed out in the text, in the test booklet. Jadi, apa namanya, dikasih short conversation, dialog antara A dan B. Kemudian, dari dialog itu dipakai untuk menanyakan 3 soal. Ya, jadi dalam 3 soal ada 1 dialog. Kesulitannya apa? Kesulitannya dari ini, baca jawaban itu dan dengerin dialognya. Karena kan ketika ini dipakai untuk lebih dari 1 nomor kan berarti kita mulai harus scanning nih. Kira-kira ini yang mana nih? Nomor berapa? Gitu. Ya. Kemudian ada part 4 itu short talk. Ya, di situ bisa announcement, bisa radio talks, weather reports, atau phone conversation. Jadi meskipun phone conversation di sini seolah-olah kan dialog, tapi biasanya lebih panjang lagi. Ini yang paling panjang. But untuk yang hari ini kita kayaknya nggak nyampe yang part 4. Mungkin akan sampai ke part 3-nya aja karena saya ambilnya 50 questions, 50 nomor. Gitu. Ya, oke. So far, ada yang mau ditanyakan dulu maybe? Tentang ini? Belum, Sir. Belum? Oke, mari kita lanjut. Dan the test score. Skornya gimana? Dengan standardized ini, mereka punya scoring sendiri. Jadi, listening dan reading-nya itu dibagi dalam skala dari 5 hingga 495 poin. Sementara untuk speaking dan writing-nya dari 0 hingga 200. Makanya total skornya mungkin sekitar 10 hingga 990 poin. Gitu. Kok bisa 10? Iya, karena bisa aja ketika speaking dan writing-nya itu benar-benar nggak jalan, nah itu kan berarti poinnya 0. Tapi dapat bonus poin dari listening 5 poin dan reading 5 poin. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, bisa nggak sih TOEIC itu nggak lulus? Bisa nggak kita ikut tes TOEIC kemudian kita nggak lulus? No, nggak bisa. Jadi dalam tes TOEIC dan TOEFL dan IELTS itu nggak ada kata nggak lulus. Adanya adalah
skornya berapa. Nah, kemudian adanya lagi juga, bisakah skor itu dipakai untuk masuk ke institusi tersebut? Entah itu tempat kerja, atau rumah sakit, atau sekolah, atau universitasnya. Ya, jadi biasanya mereka juga mengisyaratkannya bukan lulus atau nggak lulus, tapi skornya. Jadi mereka akan minta TOEIC-nya sekian, atau kalau nggak TOEIC boleh TOEFL-nya sekian, atau IELTS-nya sekian. Jadi nggak ada passing grade. Passing grade-nya dari masing-masing dari institusi tersebut. Misalkan kalian mau daftar ke apa ya, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo misalkan. Ya mereka akan punya TOEIC-nya 500 misalkan, atau 700. Ya passing grade-nya untuk kalian berarti untuk diri kalian sendiri, oke, saya harus bisa mencapai itu 700. Gitu. Ya, jadi hasilnya itu berupa skor, bukan berupa kata-kata apakah lulus atau nggak lulus. Karena lulus atau nggak lulusnya dari institusinya. Mereka yang akan memberikan skor minimum. Ya. Oke. Kemudian ya ini sebenarnya jadi TOEIC itu nggak dibuat asal, dia dibuatnya sesuai dengan standar ini, CEFR. CEFR itu European Framework. Jadi di Eropa sana mereka bikin setidaknya bahasa Inggris itu levelnya seperti gimana sih? Kalau mungkin kalian can understand and use familiar everyday expressions, misalkan. I hungry, misalkan gitu ya. Saya lapar. Ya berarti mungkin kalian masih bisa masuk A1. A1 gimana? Tadi familiar, understand. Naik setelah itu A2. Understand sentence and frequently use expression. Saya lapar, ada makanan nggak di rumah? Misalkan. I hungry, misalkan ya. I hungry. Kalau yang A1 mungkin I hungry. Food, food. Mungkin akan begitu aja. Ya, makanan gitu. Tapi kalau sudah A2 ya mungkin akan naik lagi. Jadi I am hungry. Any food? Ya, misalkan. Kan cukup tuh. Ya, jadi di Eropa sana sebenarnya kemampuan bahasa Inggris itu dibagi-bagi lagi dari level A1 hingga C1 ini. Makanya tes TOEIC itu sebenarnya ngikut ke sini juga. Makanya dia nggak ada kata nggak lulus. Ya, nggak ada kata nggak lulus. Bisanya ya ini. Bisanya mungkin simple way gitu. Hello, good morning. Morning gitu. Ya udah itu masuk A1. Ditanya lagi naik. How are you today? Oh, I'm good. Naik A2 gitu. Ya, dan seterusnya. Gitu. Ya, saya kira harusnya Indonesia pun harus pakai ini nih, standar ini. Karena kan di tempat kita kadang scoringnya nggak jelas lah. Ini satu framework yang bagus. Oke, ya ini scale-nya. Jadi kalau misalkan TOEIC listening kalian, kan tadi maksimal 495 ya. Kalau kalian masuk A1, berarti itu skor kalian sekitar 60. Itu berarti A1. Jadi mungkin 10% yang benar. Jadi kalau misalkan nanti kita kan ada tes yang dari saya. Kalau dari 50 nomor tersebut, kemudian kalian benar jumlah benarnya atau jumlah skor kalian satu nomornya kan saya beri poin 2 itu. Jadi kalau poin kalian 10, berarti kalian masuk A1. Jadi masih yang basic.
dan seterusnya. Jadi semakin banyak yang benar, of course, skill-nya juga dinilai semakin bagus. Semakin kompleks bahasa Inggris yang bisa. Oke. Kemudian, ya ini petunjuk lebih jelasnya. Jadi kalau A1 masih skornya 60. Ya di sini ada yang breakthrough, kemudian wastage, threshold, vantage, itu term yang dipakai mereka. Specific term yang mereka pakai. Atau proficient user. Jadi kalau independent user ini ibaratnya kayak setidaknya kalian ketika ke luar negeri itu nggak sampai nyasar, nggak sampai lapar karena bisa pesan makan, dan yang lain-lain. Kalau sudah yang proficient user, ya udah yang bisa debate, bisa arguing, bisa tell your own reason dan lain-lain. Ini udah masuk yang mulai masuk ke proficient user. Ya, oke. Saya kira presentasinya yang tentang TOEIC dan lain-lainnya saya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Kalau nggak ada, saya akan lanjut dengan soal listening-nya. Jadi ada 50 soal. Gitu. Pak Agung, saya izin bertanya. Yes. Kalau hasilnya timpang antara listening, reading, dan yang lainnya itu, misal jelek di yang listening plus reading, yang penting skor memenuhi standar tempat melamar itu tetap bisa lolos berarti? Yes, yes, correct. Thank you, Nuansa. So, iya, karena nanti ketika jadi hasil tes itu, saya nggak pernah lihat hasil tes TOEIC yang sesungguhnya sih. Cuman setahu saya, kalau dia sesuai dengan IELTS dan TOEFL, yang saya pernah lihat itu yang IELTS dan TOEFL. IELTS dan TOEFL itu dibagi-bagi biasanya. Jadi misalkan listening-nya berapa, kemudian skill yang lain dibagi semua, ada jelas di situ di sertifikatnya. Berarti tetap bisa lolos asalkan skornya memenuhi, Pak. Pak Agung? Mohon maaf teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk dosen Pak Agung mengalami mati lampu, jadi dimohon untuk ditunggu sebentar ya. Oke, Mbak. Semoga cepat hidup. Siap, Mbak. Inggih, Bu, siap. Nunggu Pak Agung. Inggih, Bu. Mbaknya, ketawa Mbaknya. Nggih, siap dulu. Nah, leo. Nek bahasane kaya ngene kok do jawab ikut akeh ya. Aku ora iso ngomong Nggih, Pak. Pak Agung mati lampu. Ditengah sekedap nggih. Gak apa-apa aja nunggu Mbak, asal pasti kayak. Aduh, jangan ketawa Mbak. Begitu,
Iya. BHB-nya kau manuk tuh. Tadi ada yang bermasalah dengan screenshot yang di laptop atas nama siapa ya? Bu Tina tadi. Bu Tina. Ada yang masih bermasalah lagi? Saya bantu screenshot kan. Nggak ada, Kak. Udah lupa semua, Mbak, 20 tahun yang lalu. Enggak gitu ya, nuansa guyu. Iya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Saya bantu. Siap. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Ada yang belum absen, mungkin bisa absen dulu. Ya, oke. Maaf. Jadi lampu di tempat saya tiba-tiba mati ini. So, ini saya sambung dengan handphone karena laptop saya juga kayaknya baterainya nggak nyampe deh. Oke, sorry. Jadi kayaknya hari ini saya akan bahas tentang TOEIC-nya dulu. Setelah itu nanti kalian akan saya kasih link untuk mencoba mengerjakan tesnya. Tapi mungkin kalau nggak siang nanti sore ya, karena saya perlu nunggu hingga lampunya nyala lagi. Kemudian nanti saya akan share juga Google Form-nya untuk kalian mencoba mengisi di situ. Jadi kita bisa tahu skornya berapa. Oke, menyambung pertanyaan nuansa tadi tentang apakah kemudian institusi akan butuh tahu tentang kemudian listening-nya berapa, speaking-nya berapa. I don't think so. Oke, jadi
institusi biasanya akan cukup butuhnya dengan total skornya saja. Jadi misalkan nih, kan kadang ada memang speakingnya nih menonjol banget. Atau mungkin listeningnya nih menonjol banget. Sementara readingnya nggak terlalu. Jadi bisa juga. Kadang-kadang ada itu yang kalau disuruh ngomong, lancar banget. Speakingnya bagus banget. Excellent. Tapi kalau disuruh reading dengan vocabulary yang macam-macam, kalah dia. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi ada yang jomplang memang. Jadi yang speakingnya bagus banget atau salah satu skillnya bagus banget, yang lainnya nggak sebagus itu. So, mereka nggak peduli itu kok. Jadi yang dilihat hanya akan berupa jumlah total skornya saja. Jadi kalau total skornya itu memenuhi standar mereka, ya it's okay buat mereka. Ya, jadi yang dilihat totalnya saja, yang lain-lain enggak sih. Asal jumlahnya cukup ya mereka akan oke-oke aja. Gitu. Terima kasih Pak Agung. Apakah cukup? Ya, Tawansa. Oke, thank you. Ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan lagi terkait dengan TOEIC ini? Yes, Samar? No? Ya, oke deh. Oke. Kalau no, mohon maaf, saya tutup kuliahnya dengan lebih cepat karena ini mau mati ini. Nanti saya akan share filenya ya. Jadi yang satunya file untuk listeningnya, kemudian satunya lagi untuk Google Form-nya. Gitu. Cuman saya belum tahu bisa jam berapa karena saya butuh laptop saya nih untuk itu. Ya, nanti saya info ke Sipen untuk informasinya. Oke, kalau begitu, thank you very much for today. Kemudian sehat-sehat semuanya. Thank you very much. Bye-bye. Okay, sir. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Agung. Thank you, Mr. Thank you, Agung. Thank you, Mr. Agung. Bye. Tukeran. Yang belum absen jangan lupa absen ya. Dokumentasi sudah belum ya, Kak? Sudah. Sudah semua. Okay, good morning everyone. So, congratulations that all of you has already been new students of the professional nurse education class. Ya, saya ucapkan selamat datang. Oke, untuk menempuh semester baru di tahun ajaran yang baru. Jadi, in this special occasion, since in the previous meeting, all of you has already taught by Mr. Agung, yeah, if I'm not mistaken, it was about listening tests related to TOEIC. Yeah, so here we'll study together, learn together ya di sini. Kita konsepnya belajar bersama aja. Ada Bu Iis, ada Putri Wiji. Selamat pagi. Jadi kita konsepnya belajar bersama begitu ya. Jadi hari ini today I'm assigned to teach this class for professional nurse education in this new academic year. And then, okay, first of all, I would like to introduce myself. My name is Alan Rufaida Priyaning Tias. You can call me Alan. Yeah. And then in this semester, I teach English, especially for the campus 1 in Poltekkes in Health Polytechnic Semarang. Oke, mungkin langsung saja, Njih, Bapak dan Ibu. So, since it is the bridging project, bridging class, today I would like to continue about the other material, since in the previous week, Mr. Agung
has already thought about listening. So how was your listening? Bagaimana listeningnya kemarin? Apa cuy? Asik ya? Pokoknya dikerjakan. Iya, harus dicoba Ibu. At least you have the experience ya, punya pengalaman how to do this kind of test. Ya, at least punya pengalaman itu saja. Jadi I know that semua Bapak Ibu sini have already known or familiar with English ya, since all of you are the expert ya, juga the expert juga para ahli ini juga. Oke, jadi kalau minggu kemarin sudah sudah diajarkan listening, sudah membahas tentang listening. Now I would like to mungkin memandu ya, istilahnya memandu untuk belajar bersama. Jadi hari ini kita mau elaborate, kita mau explore about reading ya. Since last night I have already shared a particular document to the coordinator ya. So it will be about the research articles ya. Mungkin tadi malam sudah saya share gitu, mungkin Bapak Ibu sudah sudah mencoba untuk mempelajari apa kontennya, bentuknya seperti apa, seperti itu. Jadi ini kita belajar bersama. Saya juga belajar, ini mungkin nanti akan belajar banyak dari Bapak Ibu juga. Oke, let me share my documents. Okay, so we are going to have the more explorations about reading. Yeah, since we know that English has already get the 4 skills, yeah, that we have to master, that we have to elaborate. Yeah, first of all is listening, and then it will be reading, writing, and speaking. Okay, so so we will move to the other skills. Yeah, it will be reading. So before I start our explanations, yeah. So I want to ask you, maybe each of you or some of you can turn your microphone on and then just speak up. So what is actually the general concept of reading? Mungkin ada yang mau menuangkan idenya atau berpendapat, monggo silahkan. Maybe you can mungkin kalau in English is a little bit complicated, in bilingual language is okay. Monggo. Mungkin ada yang mau berpendapat, what is reading? The general concept of reading. Monggo. What is reading actually? Mungkin ada yang mau berpendapat, monggo. Apa sih reading itu? Apa sih proses yang seperti apa reading itu? Proses apa? Kemudian apa yang akan kita dapatkan dari proses reading atau membaca? Monggo. Bapak Ibu mungkin ada yang berkenan untuk menuangkan idenya atau berpendapat. You can turn your microphone on and then just speak up. Okay, sorry Miss Ellen. Okay. I'll try to answer your question about reading. Yeah, reading is defined as a cognitive process that involves decoding symbols to arrive at meaning. Okay, so it will be about meaning, yeah. So after we are get something in code, yeah. So the keyword is code and then also meaning. Good, thank you. So is there anything else about the definitions about reading? So according to you, what is it? Monggo. Oke, monggo silahkan. Oke, so mungkin itu tadi tidak cukup mengcover ya. So reading is a process ya, that we will get a particular informations ya in a written form ya. Jadi clue-nya adalah sesuatu yang tertulis or text ya. It can be a symbol, it can be a word, and it will be compiled into a sentence ya. So it will be meaning. So after we read this kind of words or code,
ya, in the written form, it will be an information gitu. So then I have a question here. This one. Okay, so after we go to the first point, that is what is reading. So the second one, what kind of text do you usually read? Just make a self-reflection. So I'm sure that each of you pasti setiap harinya adalah tidak lepas dari aktivitas membaca. So I want to know, so what kind of text do you usually read? Biasanya teks apa? Ada yang ini? Mau menuangkan pendapatnya, biasanya text reading apa? What about novel? Kalau novel sekarang agak ini ya. Broadcast message, Miss, in WhatsApp group. Oke. Okay, great. Yes. And then, Yes. great. And then what else? Okay, thank you. What else? Baca materi, Miss. Materi ngajar. Iya, oke. Oke ya. Jadi mungkin itu memang apa ya? Memang setiap harinya kita tidak lepas dari membaca ya, especially in this virtual condition ya, and then especially in this pandemic. So we have to do everything in through the internet connection. Yeah, everything is in through the virtual meeting, something like that. So at least we have a gadget ya. So kita terfasilitasi, bersyukur ini terfasilitasi dengan apa namanya gadget dan sumber informasi lainnya, terutama bisa juga internet. Oke, next. Now I want to know your opinion. What do you think about research articles in English? Everything you can speak everything about what is your maybe your impression ya, kesan Anda tentang artikel berbahasa Inggris. So can you give me a little bit new point of view maybe about this point? What do you think about research articles in English? Using. Okay. What else? What else? Research article in English. Yeah. Increase ini vocabulary in English. Great. Okay, so it will enrich ya, akan memperkaya. It will enrich your vocabulary ya, especially in a specific major. So especially in nursing ya, and then the English in nursing will be different ya, because we have a specific diction of words ya. Ada apa namanya diksi atau kosakata yang kaitannya dengan nursing. And when we talk about in the engineering, yeah, so the English must be different too, yeah. So some of the dictions, yeah, especially the dictions and in engineering, it must be different. Okay, yeah. So first, it can enrich our vocabulary. Okay, so what else? So tadi we said that it is make her a little bit headache, yeah. Okay, yeah, we know that sometimes English articles is a little complicated, yeah, because we knew that Lengkap English, memang ya. yes. So some of our English article, especially from Western, yeah, sometimes it can give new ideas, yeah, and make us to be open-minded about the new knowledge, new perspective related to a specific point or major, maybe in this case related in nursing, yeah. So we know that sometimes if we just see, yeah, or sometimes just listen the word English article, what English, yeah. So sometimes the first thing that we have to think is it is a little bit complicated, you know, yeah, because we know that English is not our mother tongue, ya, bukan bahasa ibu kita, so it will be our second language, yeah. It is concerned as our second language, so it is a little bit complicated for us to understand this kind of language, yeah, especially if you want to get some information from a particular research, yeah, from abroad, yeah, and then we have to get some points, or we want to know the other new perspective, ya. Sometimes it is a little bit challenging, ya. Akan sedikit
menantang ya untuk memahaminya. Oke. And then tadi sudah ya, jadi ini sudah mengcover nomor 4 tadi, what is or are the benefit or benefits by reading research article in English ya. So there will be new perspective ya, new knowledge, and then it will challenge us ya, menantang kita ya untuk berbahasa Inggris lebih dalam lagi ya, especially in understanding a particular information. Okay. Now I got the explanation ya. Reading is the process of looking at a series of written symbols and getting meaning from them. Okay, yeah. And then written and then getting meaning. When we read, we use our eyes to receive written symbols, letters, punctuation marks, and spaces, and use our brain to convert them into words, yeah, sentences and paragraphs that communicate something to us. Okay. So it will be the written symbols, so we can get the meaning. The meaning, it can be the information. Okay. And then when we read, yeah, there is a written symbols, ya. So it will be the punctuation. Letters adalah huruf, ya, penggunaan huruf. Dan punctuation itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tanda baca. Oke, jadi kalau secara penulisan, mungkin Bapak Ibu sudah pakarnya ini, mungkin kalau penulisan in scientific writing or academic writing, ya, the punctuation get the important positions, ya. So, mungkin penggunaan capital letter, huruf besar, atau terutama pada saat pengutipan, oke, ada tanda kutip, petik pembuka, petik penutup, kemudian ada... Kita Samarinda, Nek. Samarinda. Apa namanya? Penggunaan... baca. Oke, maybe. Oke. Kemudian di sini we need our brain, ya. Jadi akan butuh partisipasi dari otak, ya, untuk convert them into words, sentences, and paragraph that communicate something, ya. Jadi kata-kata, kalimat maupun paragraf yang diolah ke otak tadi yang sudah kita baca, kemudian masuk ke otak itu nanti that communicate something to us, ya. Jadi communicate something-nya adalah ada interaksi atau suatu informasi. Oke. Ini, jadi ada it can be construct and interpretative process. The reader processes his background of knowledge, ya, and the printed text by using specific skills and strategies, ya. Jadi memang kalau dalam reading skill itu ada beberapa teknik, ya, ada skimming, scanning, invert meaning. Nah, itu kalau we want to elaborate this kind of skills, ya, especially if we want to, kalau kita akan menerapkan apa namanya TOEFL, ya, mau ikut tes TOEFL atau mungkin TOEIC, ya, mungkin reading test itu menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam jenis teks tersebut. Oke, nah, so since I have shared a particular research articles, ya, last night, it is about the professional quality of life, self-compassion, resilience, in healthcare professionals during COVID-19 crisis in Spain. Oke, jadi jadi untuk tadi malam saya sudah share, sudah mencoba dibuka atau belum Bapak Ibu tadi malam artikelnya? Baru saja dibuka. Oh, baru saja. Sebelum masuk. Oke. Iya. Oke, jadi let me share this document first. Oke, sebentar. Jadi untuk dokumennya, izin untuk share. Kira-kira kalau melihat dari judulnya, kira-kira membahas tentang apa nih Bapak Ibu? Kalau tentang stres tenaga profesional, apa namanya, kualitas hidup dari tenaga profesional dilihat dari apa namanya empati, kemudian kasih sayang terhadap diri sendiri, kemudian apa namanya ketahanan, jadi bagaimana ketahanan seorang
tenaga kesehatan itu ketika menghadapi pandemi COVID ini. Jadi kualitas hidup tadi dilihat dari itu sih kalau saya menerjemahkan. Oke, betul sekali Ibu. Luar biasa ini artikelnya. Saya kok share-nya di ini ya. Mungkin untuk share dokumennya, wait. Ada yang sudah bisa membuka dokumennya, saya kok kemarin downloadnya tidak di sini. Wait. Saya bisa, Bu. Monggo. Mohon bantuan untuk share di dokumen. Kemudian saya kok share-nya di komputer yang satunya. Oke, terima kasih Mbak Nuansa. Yes, okay, yes, this one. So it is about the professional quality of life, self-compassion, resilience, and empathy in healthcare professionals during COVID-19 crisis in Spain. Jadi di sini betul sekali tadi Ibu, Bapak ini tentang kualitas hidup ya seorang tenaga profesional ya, in this case adalah nakes ya. Nakes itu healthcare professionals ya in English. So it is about the self-compassion, resilience, and empathy ya, because and then it will be the research in the Spanish ya, di Spanyol, okay, during the COVID-19 in Spain crisis in Spain. So we know that it is this pandemic, so almost the countries in the world ya experience COVID-19 crisis. Okay, so mungkin ada Bapak atau Ibu yang mau mencoba untuk membaca abstraknya, kita belajar bersama-sama. Silakan, saya persilahkan untuk mencoba membaca. Ya, gunakan kesempatan ini. You have the experience in reading, yeah, and then show to others that about your speaking performance. Oke, monggo di abstraknya. Kita nanti telah sama-sama apa kontennya. Ya sebentar, tunggu sabar. Saya, Miss. Oke, silakan. Siapa ini Mas Damar? Oke, go on. Mungkin enggak? Ya, oke, siap. I'm sorry, I'm not using my video because it's okay. Not ready. Okay, it is not give you a good support ya in internet connection if you turn on your video camera on. Okay, it's okay. Thanks. Abstract. The coronavirus pandemic has exposed healthcare professionals to suffering and stressful working conditions. The aim of this study have to analyze professional quality of life among healthcare professionals and its relationship, resilience, and self-employment during the COVID-19 crisis in Spain. A cross-sectional study was conducted with 506 healthcare professionals who participated by completing an online questionnaire. A descriptive correlation analysis was performed. A multivariate regression analysis and a decision tree were used to identify the variables associated with professional quality of life. Empathy, resilience, and mindfulness were the main predictors of compassion fatigue, compassion, satisfaction, and burnout, respectively. Oke. Thank you, Miss. Oke, thank you, Mas Damar. So, ada yang lain? The other member of this class who wants to try to read aloud, ya, for the whole members of this class. Monggo, silakan yang mau mencoba membaca. Oke, silakan, Anita. Abstrak ya? Iya, abstrak. Abstrak. Abstract. The coronavirus pandemic has exposed healthcare professionals to suffering and stressful working conditions. The aim of this study was to analyze professional quality of life among healthcare professionals and its relationship with empathy, resilience, and self-compassion during the COVID-19 crisis in Spain. A cross-sectional study was conducted with 506 healthcare professionals who participated by completing an online questionnaire. A descriptive correlational analysis was performed. A multivariate regressions analysis and a decision tree were used to identify the variables associated with professional quality of life. Empathy, resilience, and mindfulness were the main predictors of compassion fatigue, compassion satisfaction, and burnout, respectively. Oke, great. Thank you, Mbak Anissa. Mungkin ada satu lagi.
Ada satu lagi. Let me try, Miss. Oke, silakan Mbak Diva. Silakan, monggo. Abstract. The coronavirus pandemic has exposed healthcare professionals to suffering and stressful working conditions. The aim of this study was to analyze professional quality of life among healthcare professionals and its relationship with empathy, resilience, and self-compassion during the COVID-19 crisis in Spain. Okay. A cross-sectional study was conducted with 1,506 healthcare professionals who participate by completing an online questionnaire. A descriptive correlation analysis was performed. A multivariate regression analysis and a decision tree were used to identify the variables associated with professional quality of life. Empathy, resilience, and mindfulness were the main predictors of compassion fatigue, compassion satisfaction, and burnout, respectively. Very good. Okay, thank you. Yeah, thank you very much for the participants who wants to try to read a lot for the whole class members. So what is it about? Ya, kira-kira tentang apa nih? After we know that abstract is cover everything, yeah, in the research, yeah. So it can be a general description, yeah, what happened to this article, what is the content of this article. So it will be a brief descriptions about a particular research ya. So kira-kira tentang apa ini? The coronavirus pandemic has exposed healthcare professionals to suffering and stressful working conditions. The aim of this study to analyze professional quality of life among healthcare professionals and its relationship with empathy, resilience, and self-compassion during the COVID-19 crisis in Spain. A cross-sectional study was conducted with 506 healthcare professionals who participated by completing an online questionnaire. A descriptive correlational analysis was a multivariate regression analysis and a decision tree used to associated with professional quality of life. Empathy, mindfulness were the main predictors of compassion fatigue, compassion satisfaction, and burnout, respectively. Oke, jadi kira-kira apa ini kontennya? Monggo tadi yang sudah mencoba untuk membuka suaranya, monggo silakan. Jadi intinya ini Miss, apa namanya, penelitian ini menyaksikan tentang tadi kualitas hidup tenaga profesional ketika menghadapi pandemi coronavirus, di mana pandemi coronavirus ini telah memberikan apa namanya stressful gitu ya. Jadi tekanan-tekanan, kemudian kelelahan, kecapean dan sebagainya, karena di Spanyol itu kan merupakan salah satu negara dengan pandemi COVID ini yang cukup tinggi dan kematian cukup tinggi, sehingga ini tentunya akan berdampak terhadap apa namanya tenaga profesional tadi, nakes ya di dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga dilakukan studi tentang ini, di mana studi ini dilakukan terhadap 506 tenaga kesehatan profesional. Kemudian melihat dari sisi kualitas hidupnya, tadi dilihat dari sisi apa namanya ketahanan, kemudian empati, kemudian apa tadi satunya kasih sayang seperti itu. Kemudian data diolah menggunakan apa namanya dideskripsi korelasi serta menggunakan analisis multivariat regresi untuk melihat hubungan dari variabel-variabel tersebut. Intinya seperti itu sih kayaknya. Luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Is. Oke. Next. Oke, ya it is a great explanations ya. Mungkin ada satu lagi yang ingin berpendapat, sama tidak apa-apa, mencoba berpendapat is okay. Monggo. Silakan. Just speak up. Almost the same is okay, but you have to encourage to speak up. Monggo. Maybe ada yang mau mungkin menambahkan Bu Iis, dari Bu Iis tadi
Atau mungkin ada yang sama, monggo silahkan saya beri kesempatan. Sebetulnya kalau dilihat Bu Alan ya. Oh, monggo. Lagi mendua nih saya. Oh, morning briefing. Oke. Iya. Yang jelas itu pada satu jurnal ini bercerita bagaimana stres yang dirasakan oleh petugas kesehatan ya dalam hal ini health profesional, di mana di antara 506 responden, baik itu dokter maupun perawat, itu bisa dilihat bahwa dalam bentuk tingkat kelelahannya, ya, ketahanannya, maupun dalam dampak yang dikatakan di tadi, bahwa mereka itu sampai batas yang mana sih, gitu. Walaupun itu bisa kita lihat misalnya pada kasus yang single dengan yang sudah berkeluarga, itu ternyata sangat berbeda gitu kalau kita lihat gejalanya, bahwa orang yang single itu malah lebih bagus tahanannya ya, kekuatan dan sebagainya, itu saya lihat itu. Ini menunjukkan bahwa stres seseorang ya terhadap coronavirus itu ditentukan sebetulnya oleh diri kita sendiri. Apakah itu, yaitu tadi, apakah dari ketahanannya diri kita, apakah kita dukungan orang-orang sekitar, atau juga stres banyaknya pekerjaan yang dia terima, terutama kalau dilihat detail lagi pada orang yang malam itu, yang jaga malam, saya lihat itu semakin banyak ya yang dirasakan, artinya dampaknya itu lebih berat dibanding yang si pagi gitu kalau dilihat di jurnal ini. Mungkin gitu ya, Mbak. Okay, thank you, Ibu. Yes, very good explanation. Okay, is there any mungkin bisa scroll down, Mbak Nuansa? Yes, that's about the abstract. Yeah, it has been elaborated by Bu Iis and Bu Triwiji. So yes, it was a great point of view, great opinions, yeah, great arguments. So they have already covered about the content of these articles. So let's go to the introduction. So this research articles consists of some parts. Yeah, the first one is about the introduction. So it will be general background. Yeah, why this research was conducted, why it has been researched. Yeah, so it is about the background. Maybe ada yang bersedia untuk membacakan the first paragraph until this one. The first paragraph only from Sprint until Sanafet et al. 2020. Monggo. So we will know about the little bit background about why this research was conducted. Monggo, just read only. So we will get a specific information about this point of introduction. Okay, Miss, I'll try it. Okay, monggo silakan. Is this until the first paragraph? Yes, or... until this full stop sampai titik ini. Okay. Spain has been one of the countries most affected by the coronavirus in the world, with very high daily mortality and infection rates. Healthcare professionals have faced a wide range of specific challenges arising from the pandemic, including working without sufficient personal protective equipment, fear of contagion, acting as intermediaries between isolated patients and family members, witnessing a large number of deaths, assisting dying patients, facing rationing decisions, poor work environments with insufficient staff, still working relationships, and ineffective leaderships. Okay, thank you. Yes. Okay. So after we read at a glance, about this kind of points, so it is about the introduction, So
this research took a place in Spain, yeah, because Spain was one of the country, yeah, that has the most affected by the coronavirus in the world, ya. It's been one of salah satunya. Jadi ini mengambil sampel di Spain, ya. Kemudian with the high daily mortality and infection rates, ya. Jadi dengan angka kematian yang tinggi, ya, dan kemudian rata-rata kasus terinfeksi atau terkonfirmasi positif COVID-19. And then the health professionals have faced a wide range of specific challenges arising from the pandemic, ya. Jadi tenaga profesional dalam hal ini juga menghadapi, ya, meningkatnya, ya, tantangan, ya, tantangan-tantangan khusus, ya, terutama di era pandeminya, termasuk working without sufficient personal protective equipment, ya. Jadi yang APD itu bahasa Inggrisnya personal protective equipment, ya, in Indonesian ya biasanya kita panggil APD. Jadi kadang-kadang mereka juga bekerja tanpa APD yang memadai, ya, sufficient. And then fear of contagion, okay. Jadi ada rasa takutan kalau tertular, ya, contagion. And then acting as intermediaries between isolated patients and family members. Jadi sebagai perantara, ya, di sini jadi dari pasien yang terkonfirmasi positif kemudian dengan anggota keluarganya. And then sometimes they also become the witness, ya. Witness itu saksi mata, ya. Saksi mata bahwa jumlah kematian itu sangat banyak sekali, ya. Mereka adalah saksi matanya, jadi nakesnya. And then assisting dying patients, kemudian seperti menemani atau mengawal, ya, pasien yang sudah meninggal. Kemudian ada rationing decisions for work environments and with insufficient staff, ya, mungkin beberapa staff yang mungkin kurang memadai. And then about the hostile working relationship and ineffective leadership. Nah, ini jadi memang from this background, from the first paragraph, you know that there are some complicated situations, ya, that were faced by the health professionals, ya. In this case, in health professionals in Spain, ya. About the limitation-nya, pembatasannya ada di Spain. Oke, ya, jadi itu. And compassion and self-compassion. Apa sih compassion and self-compassion itu? Compassion artinya apa, ya? Ada yang mau ini? Compassion. Kepedulian, ya, atau rasa sayang, oke. Kemudian kalau self compassion adalah upaya untuk rasa menyayangi diri sendiri, oke. Jadi about compassion and self compassion here becomes the points that were elaborated by the writers, ya. Jadi si penelitinya ini juga mengangkat poin compassion and self compassion, ya. Are potential protective factors against the psychological consequences, ya. Against artinya melawan konsekuensi yang bersifat psikologi. Nah, yang terjadi di healthcare professionals. Oke. Oke, next. Mungkin bisa turun. We can scroll down. Yeah. So, yes. Okay, stop. Okay. So this one, there will be the elaboration ideas, yeah, still related. So what is about the self-compassion, and then how to be self-compassionate, yeah. So I think it is about the background, yeah, the general background, a specific background, and it is reasonable why this research is conducted, ya. Jadi sangat beralasan. Jadi background-backgroundnya adalah menguatkan, ya, mengapa riset tersebut dilaksanakan seperti itu. And then therefore the aim study was to analyze professional quality of life and its relationship with empathy, resilience, ya, ketahanan tadi, and self-compassion in healthcare professional in response to the COVID-19 healthcare in crisis in Spain. Ya, betul sekali tadi yang sudah dipaparkan Bu Is dan Bu Triwiji, ya. So it is about how to overcome, ya, this kind of psychological cases, ya, because the outbreaks of COVID-19, it seems like it is never ending, ya, seperti itu tanpa akhir. So
indirectly, ya secara tidak langsung, it can give some consequence in psychological aspect, ya, for especially for healthcare professionals. Okay, good. And then next, the second one. Okay, you can scroll down. Yes, it is about the methods. Yeah, so in the research after. I know that all of you are expert too ya in research ya, Anda ahli juga, Anda pasti sudah memahami seluk-beluk tentang penelitian, I'm sure. So the second one is about the method ya. So this one about the study design and participants, and then second one will be the variables. Okay. So the number 2 about the point study design and participants. Mungkin ada yang menjadi sukarelawan untuk membaca English, monggo. So, dengan membaca bersama mungkin kita juga akan lebih aware tentang informasi apa sih yang dimaksud dalam paragraf ini, monggo. Just speak up. You can turn your microphone on and then just speak up. Monggo, dicoba saja, tidak harus perfect membacanya, yang penting you have the experience to read this English text. Monggo. Oke, monggo just read it. Bacanya yang mana, Bu Alen? Monggo, ini yang di study design and participants. Ini. Oke. Descriptive. Saya tak coba ya. Monggo. Pak, bisa bermutu, Wah, bermutu. semangat ini luar biasa, monggo Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa. Oh, pasti bisa, Pak. Pasti. Monggo. Study design and participant. A descriptive cross-sectional study was coded with a sample of 2008 physical and 398 nurses and 506 working in primary care, inpatient care, nursing homes, and specific COVID-19 unit in intensive region of Spain. The inclusion criterion was to correctly be working as a professional inter-service involving direct contact with patient, professional working in management or in position in which they did not have direct contact with patient were excluded. Oke, terima kasih Seperti Pak. itu, Bu Alen. Luar biasa. Yang salah, nggih. Oh, it's okay. Kita semua sedang belajar, Bapak. Don't worry. Okay, thank you very much, Bapak Didi, for a big spirit ya. Semangatnya luar biasa. I appreciate. And then, okay, it is about the descriptive cross-sectional study. It was conducted with sample of 108 physicians and 398 nurses ya, and then N equals ya, sama dengan equals 506. Oke, terima kasih Pak Didi. And then who else? Monggo, silakan. Ada yang mau mencoba untuk membaca? Oh, selamat pagi. Oke, monggo Pak. Thank you very much. Okay. Study design and participant. A descriptive cross-sectional study was conducted with a sample of 108 physicians and 398 nurses, total in 506 working in primary care, inpatient care, nursing home, and specific COVID-19 unit in 16 regions of Spain. The inclusion criteria was to currently be working as a professional in care service involving direct contact with patient. Professional working in management or in position in which they didn't have direct contact with patient were excluded. Okay, great. Thank you Bapak Sudirman. Jadi ini emang
Malah ini seharusnya saya yang belajar sama beliau-beliau ini ya. Luar biasa ini. Jadi memang ini memang para ahlinya ya. Partisipasinya yang tua-tua ini, Bu. Oh, lanjut. Ini apa? Padahal ini diekspor semua ya, Bapak Ibu ini Wah, ahlinya. ahlinya Bu Ekspor in Alen nursing. bahasa Inggris. Saya hanya menjembatani saja Ibu. Jadi memang untuk yang elaboration-nya memang expertnya ini kembali ke Bapak Ibu semua. Bisa terima kasih Pak Dirman. So, it's a little bit shocking ya. Oke. Oke. Kemudian ya, jadi ini tentang study design and participants ya. Jadi siapa saja yang terlibat ya dalam penelitian ini ya. So it is about the 108 physicians ya, and then nurses ya, totalnya sekian. And then about the descriptive cross-sectional study ya. Jadi melalui penggambaran deskriptif, oke. Jadi lintas ya, lintas deskriptif ya. Kemudian di sini juga apa namanya, working as a professional in care service involving direct contact with patients ya. Jadi seluruh kriteria ya, termasuk dalam pelayanan servis yang melibatkan direct contact adalah kontak langsung ya dengan pasien. Oke, great. Terima kasih. And then next it will be about the variables. Okay, you can scroll down about the variables. Yes. So it is about the professional quality of life will assessed. So ini ada beberapa variabelnya ya. Nah, di sini ada apa namanya self-report questionnaire consisting of 30 items rated on a 6-point Likert scale yang menggunakan skala Likert ya. Mungkin di sini ini ada istilah ya about CF. Kalau kita lihat CF tadi compassion fatigue ya, kemudian ada apa namanya compassion satisfying, and then also burnout. Burnout ini mungkin ada level kaitannya dengan level emosi ya atau kemarahan seperti itu. Ini mungkin ada para expert di sini, mungkin nanti kita bisa elaborate what is it what are they talking about ya. Mungkin kalau kita lihat di kolom kiri ya, di sini ada beberapa apa pengertian ya, apa di sini menggunakan singkatan apa itu BO, ada CS, ada CF, oke ya. Jadi ini ada apa namanya compassion fatigue ya di sini, betul ya, BO is a syndrome. Jadi kelelahan emosional ya, depersonalizations. And then apa namanya untuk CF ini juga compassion fatigue ya, CF ya. Nah, CS ini di sini in contrast. Nah, kemudian ini memang kaitannya dengan apa? Masalah-masalah psikologis psikis yang akhirnya indirectly ya has the great impact to the healthcare professionals, okay? Jadi itu variable-nya. And then maybe you can scroll down again. Yeah, so there will be the elaboration about the table. So it is about the socio-demographic and work-related characteristic of the participants and differences in needs based on the professional quality of life. Yeah, jadi the characteristic consists of age, occupation, sex, marital status, and then there will be the variables ya, CS, BO, CF ya. Oke, nah ini ada apa elaborasi atau explanations about the points. Okay, and then you can scroll down. And so each table must be elaborated. Yeah, so and then it will be a data collection. Yeah, so because this is the pandemic, yeah, there will it was conducted by an online questionnaire, yeah, and then it was designed for the data collection due to the lockdown restriction in the place during pandemic. Okay, so it was involved social media and then research group website. Okay, so ini untuk poin kedua kaitannya dengan data collection, and then you can scroll down.
Yes. Nah, di sini ada ethical considerations pada data analysis. Okay. And then it will be the results. So the result here, there are some tables that in the previous pages, di halaman sebelumnya, and then it is about the elaboration for each tables. For example, table 1 shows socio-demographic, and then table 2 dielaborasi. Okay, kemudian next. Okay, this one table 3 about the abbreviations. Singkatan-singkatannya juga di ini. Multiple linear regression model for empathy. Ya, ada variable. Di sini levelnya ada constant, resilience-nya. Kemudian self-kindness, occupation. Ada perhitungan-perhitungannya itu sendiri. Oke, next. You can scroll down. Langsung scroll down aja. Ya, ini tentang. Nah, ini kalau yang mohon maaf naik sebentar tadi ada apa namanya? Tree. Kalau kita di halaman pertama ada penggunaan di abstrak tadi a descriptive correlational analysis, ya cukup di ini aja enggak apa Mbak di apa ya di diagram ini. Di sini namanya adalah decision tree, ya. Jadi a descriptive correlational analysis was performed and the multivariate regression analysis and a decision tree were used to identify the variables associated with professional quality of life. Jadi ini adalah decision tree. Oke. Nah, di sini. Oke, di sini langsung saja turun Mbak, kita langsung ke discussion-nya. Oke, monggo kita masuk ke discussion. So, what's going on after the research? Mungkin ada yang menjadi volunteer as a reader to read aloud for the first paragraph and discussion point. Discussion. Oke. Oke, mungkin bisa scroll down dulu, dimulai dari discussion. Monggo. Kita dengan read aloud biasanya kita lebih have the more attention. Ya, monggo. Kan yang menjadi volunteer. Untuk discussion, monggo mungkin Bapak Ibu yang lain mencoba saja. Di aim di sini, aim itu adalah sinonim dari kata purpose, ya, purpose, sama artinya dengan tujuan, betul. Ada sinonimnya lagi, bisa juga goal, ya, goal. GOAL itu goal, itu artinya juga sama. So the aim, goal, and purpose has the similar meaning, ya. It is in Indonesia means tujuan. Oke, the aim. Nanti kalau ketemu ada goal, ada purpose itu they have a similar meaning. Yeah. So the aim of this study was to analyze professional quality of life among healthcare professional and its relationship with empathy, resilience, and self-compassion in unusual situation for the Spanish health system. Di sini kalau mungkin Bapak Ibu kalau membaca artikel berbahasa Inggris, ya, kita menemukan ini tulisannya among tapi bacanya emang, ya. Emang itu artinya adalah di antara, oke, di antara. Sedangkan kita umumnya kalau kita tahu kalau between, kalau kita menemukan kata between artinya juga sama, di antara, oke, antara. Perbedaannya adalah kalau between itu di antara dua. Oke, ya, between itu di antara. Kalau emang itu di antara banyak, lebih dari dua, more than two. Iya, J. Jadi kalau emang di sini kan langsung banyak nih ya healthcare professionals, ya. Ini jamak. Oke, sini jamak. Jadi ini healthcare professionals-nya pasti ini adalah lebih dari satu. Oke, lebih dari dua, sorry. Nah, kalau between, misalnya kita di dalam kelas, misalnya saya duduk di antara X dan Y, so I sit between X and Y. Oke. Terus kemudian kalau among itu adalah lebih dari dua, begitu. Nah, ini sedikit
tambahan informasi. Kemudian coba you can scroll up, Mbak. Scroll up please. Ini mungkin kalau soal penelitian di sini banyak ekspornya Bapak Ibu that has been generated by the COVID-19 pandemic ya. Jadi mungkin untuk elaborasi ininya ini malah apa luar biasa expertnya di sini. Jadi kok saya mau menjelaskan lebih detail kok. Ya, jadi I know that the whole members here are the expert about research ya, especially in nursing. Oke, so di sini ada apa penemuan we found ya kalau in research articles ya if we find that especially in discussion point ya sometimes the grammar ya the grammar used is past tense ya. Jadi biasanya yang digunakan adalah pada umumnya adalah past tense karena we found high level. Jadi ini adalah penemuannya sudah bentuk lampau. Found ini dari kata find, oke? Find ya. Bentuk satunya adalah find. Kemudian karena ini sudah penemuannya sudah waktu itu dan apa namanya research-nya juga sudah waktu itu makanya sebenarnya berubah menjadi past tense ya, gitu. Nah, kalau ini sekilas saja. If we want to use a past tense, ya past tense indicates that particular activities, ya aktivitas tertentu is happen, ya terjadi dan selesai di waktu itu juga. Ya, I mean that the research was conducted in the past, ya dimulai waktu itu, kemudian juga risetnya berakhir waktu itu, ya. So kita memperoleh data juga pada waktu itu. So we found, we use found here, okay. Karena tadi pakainya cross seksional gitu ya. Iya. And then this one ini kata obtain ya. These data are consistent with those obtained ya. Obtained ya. Obtain ini juga bentuk lampau. Obtain ini adalah sinonim dari kata get. Oke. Get, obtain artinya mendapatkan sama. Obtain, get ya. Kemudian earn ya, EARN ya. Earn. Nah, itu artinya juga sama. Oke, artinya memperoleh. Oke. Jadi adalah mungkin ada beberapa sinonim ya yang mungkin familiar digunakan in research articles. Nah, itu sedikit sharing informasi saja. Oke. Kemudian di sini ada juga disinggung masalah resilience atau ketangguhan ya, has been shown to the main predictor of CS ya. Jadi ada kelelahan apa namanya compassion satisfaction ya. Jadi semacam apa ya? Lelah untuk mungkin ada lupa agak tidak aware ya, low awareness of apa untuk lebih menyayangi diri sendiri seperti itu ya. Kemudian bisa scroll down, Mbak. Ya, jadi ini memang elaboration because I took this kind of research and then because it is apa ya synergy ya, has a synergy ya with this situation pandemic of the outbreaks COVID-19. Ya, jadi mungkin ini sebagai hasanah ilmu baru khususnya untuk saya ya. Karena because it is in nursing. Oke. Thank you. Next mungkin bisa scroll down, Mbak. Ya, ini masih memakai tree tadi decision tree. Oke. Di elaborasi ada CF, ada PO-nya, oke. Ya. Oke, so mungkin bisa naik sedikit Mbak Nuansa. Oke, naik lagi, scroll up. Ya, oke. Ini kalau ini adalah apa? CF-nya ya, oke, and then kelelahan untuk aware sama diri sendiri. Oke, kemudian untuk ke bawah Mbak Nuansa. So there will be conclusion ya. And then regarding to BO, coba ke poin ke kiri, Mbak, ke kiri. Again, yeah, regarding to BO, our analysis show that the mindfulness subdimension, the mindfulness di sini adalah kesadaran penuh ya, kesadaran penuh. Oke, bisa diartikan seperti itu. And then kemudian di sini ada juga disinggung poin empati ya in Indonesia, especially effective empathy ya.
empati yang bersifat afeksi, ya, is the greatest predictor of CF, ya. Jadi menjadi salah satu poin penting di komponen CF-nya, compassion fatigue-nya, ya. And then goes to the conclusion, the result of this study, yeah, shows that the levels of CF, PO, and CS in health crisis situation by the COVID-19 can be categorized into high level. Ya, jadi hasilnya ini bisa dikategorikan sebagai levelnya tinggi. Ya. And then individual factors such as resilience, empathy, or self-compassion influence whether the care work will be positive, ya, CS, ya. Nah, itu kan bisa dikategorikan sebagai apa namanya faktor yang positif, ya. And then our negatifnya itu jadi compassion fatigue and burnout tadi, ini karena kelelahannya. Kemudian ada faktor emosional atau high temper, ada agak marah, ya, high level of emotion. Nah, kalau di sini kepuasan untuk mengasihi diri sendiri atau compassion satisfied. Nah, kemudian in response to situations, nah ini jadi untuk conclusion adalah we have the final explanations, ya, after we conducted the research, ya, after we analyze, after we determine, we recognize particular data and then variables, and then we did the research, yeah, and then analyze the data using a specific ways, and then the last one we in the research article also involve the discussion, yeah, about the findings after you analyze the data, and then goes to the conclusion. So what about the final outline, yeah, after we did the whole steps of this research? Okay, so it was about the research article, yes, especially in English, yeah. So here in this case, I just want to encourage you, ya. Jadi untuk mendorong, mendorong Bapak Ibu semua dan saudara-saudari sekalian untuk mungkin lebih you have the interest, ya, lebih punya ketertarikan yang lebih lagi about the English articles, ya, since we know that actually the language is easy to understand, ya, if we make a more concerning, ya, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ya. Jadi di sini memang sebenarnya untuk secara tata bahasa it is easy to understand, ya, but sometimes we just say, oh, it must be a little bit complicated if I read this article or something like that, ya. So, ya, itu anggap saja sebagai tantangan. Namun di sini saya juga tidak lupa ingin mendorong Bapak Ibu untuk lebih aware atau lebih meningkatkan the frequency of reading research article in English, ya. Yeah, so it is about the English Scientific Journal in Nursing, ya. So by adding the more frequency of reading this kind of research, especially in English, okay, in the like it was said in the beginning, yeah, in the early of meeting, one of you said that it can enrich the vocabulary, yeah. So, but sometimes, yeah, these research articles also has the content, yeah. Maybe it can be a new knowledge, a new perspective for us, yeah. So it can make us still selalu open-minded, ya, about the development of particular knowledge, ya, especially in nursing itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini hari ini adalah sekilas bagaimana kita membaca, ya. We try to elaborate a particular case related to research articles, in this case entitled Professional Quality of Life, Self-Compassion, Resilience, and Empathy in Healthcare Professionals During COVID-19 Crisis in Spain. Ya. Jadi di sini adalah semoga ini bisa menjadi hasanah ilmu baru, atau mungkin juga lebih menambah greget bagi kita semua untuk lebih aware ke artikel berbahasa Inggris sebagai salah satu referensi, ya, bagi kita semua untuk lebih memahami satu pengetahuan baru seperti itu. Nah,
Okay, I think that's all for today, and maybe for the assignment ya. Jadi untuk latihan ya, untuk latihan how to to practice this kind of skills ya. Let me share something. Okay. So here we have the assignment untuk latihan ya, untuk latihan Bapak Ibu semuanya. Saya ini juga belajar sebenarnya. Okay, the assignment. Okay, you can browse English scientific journal or research in nursing based on your major, and then answer these questions. Jadi, monggo Bapak Ibu mungkin bisa mencoba untuk browsing ya English scientific journal or research ya, cakupannya dengan keperawatan ya. Mungkin nanti akan sesuai bisa dikaitkan dengan peminatannya Bapak Ibu. Ya, jadi keperawatan apa ya, mungkin nanti dengan peminatannya monggo bisa disesuaikan. Kemudian you have to answer this kind of questions ya. Jadi this is about the question little bit related to the reflections ya. According to you, does journal or research connect with something else that you have read? Why? Yeah. And then the second one, does it give you some new knowledge related to the subject? Ya, peminatannya Bapak Ibu tadi. And then why? And then you can give the reason. And then is the abstract good enough? And why? Kemudian kalau kita coba telaah abstraknya, ya, itu menurut Bapak Ibu sekalian cukup mengcover semuanya atau bagaimana? Ya. And then has the journal explain the gap related to the previous researchers? Ya. Jadi apakah jurnal yang sudah didapatkan tadi menjelaskan tentang adanya perbedaan ya, perbedaan tentang atau mungkin suatu ketimpangan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang mungkin serupa tapi tak sama, apakah ada gap-nya? And then what question would you like to ask to the researcher? And then write a sentence. Jadi nomor 5 ini Bapak dan Ibu diminta untuk membayangkan ketika Bapak Ibu berkesempatan bertemu dengan si penulis itu, kira-kira ada satu pertanyaan apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke penulis tersebut. Oke. Mungkin itu saja. And then maybe the submission of this assignment will be 7 days ya. Starting from now, it means that it is a week ya, for a week. Oke. Begitu. Nanti maybe after this I will share this documents to the coordinator about the PowerPoint, so you can check what are the questions as the assignments for about the reading. Oke. Sekian dari saya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jadi so hari ini we had learned about reading, since in the previous meeting you have already explained about the listening. So here there will be 2 skills that you will get after listening and reading, and then there will be writing and speaking. So in this bridging program, we have covered the whole skills as the main major in mastering English. Okay, so I think that's all. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan, atau mungkin ada ilmu tambahan untuk saya mungkin Bapak Ibu. Saya mau tanya yang terkait assignment tadi, jawabnya harus bahasa Inggris ataukah bisa? Kayaknya cantik kan bahasa Inggris ya Bu. Lebih cantik. Kita sama-sama berlatih Bu. Kalau secara grammatical is okay, tidak apa-apa Ibu. At least kita experience ya, kita punya pengalaman. Kemudian kita yang namanya belajar itu berproses Ibu. Jadi tidak harus selalu jebret perfect, tidak semuanya need a process. It's okay Bu, don't worry. Tapi sepertinya kalau lebih cantik kalau pakai bahasa Inggris Ibu. Oke, just try. Ya, kalau salah ya. Oh, it's okay Bu. Enggak apa-apa. Okay. Is there any questions? Okay, if there is no questions. Mrs. Allen. Okay.
Miss, let me ask in Indonesia. Miss mau bertanya, apakah artikelnya itu dibatasi untuk penelitian yang kuantitatif seperti yang dipaparkan oleh Mrs. Allen tadi, atau kita boleh mencari artikel yang jurnal-jurnal yang penelitiannya itu kualitatif, karena kita tahu the systematic is different. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you, Bu Ajeng. So you can search everything. Yeah. It is tidak perlu. It is about the qualitative or quantitative. Yeah. Everything. Just explore the informations. Yeah. I don't create a limitation whether it should be quantitative or qualitative. Yeah. So I think both kind of research. Yeah. Also rich of information, ya, semuanya kaya informasi. So I don't make any limitation about whether it is qualitative or quantitative. Okay, that's all. Ya, jadi monggo just elaborate everything. Ya, Okay, karena ini akan berkaya informasi. Okay, thank you. Well, is there any questions? Okay, if there is no questions, I think that's all for today. Thank you very much for your coming, for the great participations, for having and join the English virtual class this morning. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah berpartisipasi sangat. So, okay, I think that's all. Thank you very much. Good luck for your assignment. Good luck and have a nice day. Yeah, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 100, there are 170 participants ya. Oke, selamat pagi. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Oke, so mohon izin untuk live meeting Bapak Ibu. Selamat pagi. Oke, sehat selalu. Be safe and stay healthy. Terima kasih. Who is? Who is? Bu Afia? Rutina